नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. चलो पंचायत अभियाना अंतर्गत मंत्री घेतात लोकांच्यो भेटी, आयकून घेतात समस्या आनी गाराणी. केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह हांणी केलें NUCFDC संस्थेचें उक्तावण. 5 मेक नौसेना झूज महाविद्यालयाचें उक्तावण करतले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग. मडगांव पालिकेच्या बसकेंत शिलकी अदमासपत्र जालें मंजूर. आतां पुराय खबरो. सध्या मंत्री आमदारांचें चलो पंचायत अभियान व्हडा नेटान सुरू आसा. ह्या अभियाना अंतर्गत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी वेरे वाळघुर्मे ग्रामपंचायतीक भेट दिली. तांणी प्रिवा मतदारसंघाकूय भेट दिवन थंयच्या लोकांची समस्या आनी गाराणी आयकली. वेरे वाळघुर्मे पंचायतीत ते सातेरी देवस्थान मेरेनचो रस्तो बांदून दिवन भाविकांची सोय करची अशी मागणी सावयवेरेच्या ग्रामस्थांनी केली. 108 रुग्णवाहिका नादुरुस्त जाल्या देखून गांवांत खंयी अपघात घडलो तर दुयेंतीक व्हरपाक पोरणे गोंय वा धारबांदोडेच्यान रुग्णवाहिका आफोवची पडटा. देखून ही रुग्णवाहिका बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी लोकांनी केली. वेलिंग पिळची सरपंच हर्षा गावडे हांणी पर्यटन मंत्र्यांक मंगेशी पार्किंगाच्या सुवातेर बांदिल्ल्या शौचालयाची उदकाची जोडणी तोडिल्ल्यान थंय दुर्गंधी पातळटा. ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी केली. विकसीत भारत 2047 हें सपन पुराय करपाक समाजाचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आवाहन केलें. हेडलायन सडा हांगा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सभाघरांत पंचायत चलो अभियानांतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लोकां वांगडा संवाद साधलो. आमी सगळ्यांनी एकामेकाक समजून घेवन सहकार्य करून राज्याचो आनी देशाचो विकास करपाक जाय अशा वेळार मंत्री विश्वजीत राणे उलयले. मुरगांवच्या लोकां वांगडा संवाद साधतना मुरगांवा खातीर 20 खाटींचे प्राथमीक भलायकी केंद्र, कार्डियाक युनिट, रुग्णवाहिका, मार्केट प्रकल्प, जेटी आनी बोगदा हांगा संरक्षण म्हणत आनी मुरगांव पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांक कायम करपाचो यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पंचायत चलो अभियाना खाला वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी कुठ्ठाळी पंचायतीक भेट दिवन थंयच्या लोकांच्यो समस्या आयकल्यो. पंचायतीक फावो तो निधी पुरवडेचें काम सरकार वित्त खात्या वतीन करतलो तशेंच कुठ्ठाळींतली प्रलंबीत कामां बेगोबेग पुराय करतले अशें उतर ढवळीकार हांणी दिलें. ह्या वेळार आमदार आतोन वाझ, जिल्लो पंचायत सदस्य मारियाना वाझ आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सरपंच सेनिया परेरा हांणी उपकार ठेयले. आमदार आतोन वाझ हांणी मंत्र्यांनी म्हयन्यांतल्यान एकदा तरी पंचायत वाठाराक भेट दिल्यार लोकांची कामां पुराय जावपाक शकता अशें म्हळें. केशीचे सरपंच फ्रांसीस फिग्रेदो हांणी भुयारी वीज केबल काम पुराय करपाची मागणी केली. केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह हांणी आज नवी दिल्लीत शारी सहकारी बँकां खातीर आनी नागरी सहकारी बँकां खातीर विकास महामंडळ लिमिटेड म्हळ्यार NUCFDC ही समन्वयीत एकत्र काम करपी संस्था सुरू केली. ह्या उपक्रमाचो उद्देश अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राचें आधुनिकीकरण आनी बळकटीकरण करप आसा. ताचो फायदो बँको आनी तांच्या गिरायकांक जातलो. ह्या निमतान उलयतना शाह हांणी स्पर्धात्मक बाजारात लवचिकता सुनिश्चित करपा खातीर सहकारी बँकाच्या सगळ्या भागधारकांक आधुनिकीकरण आनी विस्ताराचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें सांगलें. मुखार वचपा खातीर भागधारकां मदीं सहकार्याची गरज आसा अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलें. देशाची सर्वांगीण आर्थीक उदरगत फक्त नागरी सहकारी बँकां वरवीं शक्य आसा अशें शाह हांणी सांगलें. सहकारी चळवळ समर्पक करून निमण्या पांवड्यार पावची हाची जतनाय घेवची अशें ताणें आवाहन केलें. भारताक आत्मनिर्भर करपाचे सहकारची समृद्धी हें ध्येय साध्य करपाक छत्र संस्थेची स्थापणूक हो आनीक एक मार्गदर्शक पावंडो अशें मंत्रालयान म्हळां. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण NUCFDC बिगर बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून आनी नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची छत्र संघटना म्हणून काम करपा खातीर भारतीय रिझर्व्ह बँके कडल्यान नोंदणी प्रमाणपत्र मेळ्ळां. ते भायर तांकां ह्या क्षेत्रा खातीर स्वताचें नियंत्रण करपी संस्था म्हणून काम करपाक मेळटलें. राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयान घडोवन हाडिल्ल्या विज्ञानधारा व्याख्यान कार्यावळीचो लाव वट्ट 70,000 परस चड विद्यार्थ्यांनी घेतलो. 12 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी 2024 मेरेन राज्यांतल्या सुमार 530 शाळा महाविद्यालयांनी ही व्याख्यानां जालीं. गोंयभर जाल्ल्या ह्या कार्यावळींतल्यान 42 महाविद्यालयां, 105 माध्यमीक शाळा आनी 102 उच्च माध्यमीक शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या तज्ञांनी मार्गदर्शन केलें. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, दर्याशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर तज्ञां वरवीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शनपर उलोवपाक आयकुपाची संद मेळ्ळी. भारतीय सेनेंतल्या अधिकाऱ्यांक झुजनीती, सुरक्षा अशा मळार प्रशिक्षण दीत आशिल्ल्या नौसेना युद्ध महाविद्यालयाच्या चोला नांवाच्या नव्या इमारतीचें राष्ट्रार्पण 5 मेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग करतले अशी माहिती INS मांडवी वेरे हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कमांडंट रियर एडमिरल अर्जुन देव नायर हांणी दिल्या. ह्या इमारतींत गुरू शिष्य परंपरेच्या प्रतीकांचेर आधारीत बांदकाम केलां आनी नौसेनेच्या बळग्यार आपल्या साम्राज्याचो विस्तार करपी राजेंद्र चोला ह्या चोला साम्राज्याचें नांव दिलां अशी माहिती नायर हांणी दिली. नौसेना झूज महाविद्यालय गोंयांत सुरू करपाचो निर्णय 2010 वर्सा जाल्लो. ह्या इमारतीचो आकार इंग्रजी 9 आंकड्या प्रमाण आसा, जे पूर्णत्व आनी उत्कर्शाचें प्रतीक. डिसेंबर 2023 वर्सा ही इमारत तयार जाली. 5 मजली इमारतींत अभ्यासक्रम, संशोधन आनी हेर वापरा खातीर उपेग जातलो, तर मध्य भागात 240 वर्सांचो भव्य वटवृक्ष सांबाळून दवरला अशें नायर उलयले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
राष्ट्रीय पोलिओ चक्र आयतार 3 मार्च 2024. नमस्कार. भारताची पोलिओ आड जैताची काणी व्हड व्हड उतरांनी बरोप जातली. पूण ह्या जैताच्या काणयेक तिगून दवरपाक आमकां आमचे यत्न चालूच दवरचे पडटले. त्या मेरेन संवसारांतल्यान पोलिओचो धोको पुराय तरेन टळचो ना. धोको अजून तसोच आसा. म्हूण पोलिओचे वासीन दिवपाक जायच दरेक फावट. 2 थेंब दरेक फावट. पोलिओचेर जैत तिगून रावपाक जाय. जन्मापासून 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्याक पोलिओचो डोस दिवपाक जावो. दर खेपेक राष्ट्रीय पोलिओ चक्र आयतार 3 मार्च 2024. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मडगांव पालिकेन काल जाल्ल्या पालिका मंडळाच्या बसकेत 4 कोटी 84 लाख रुपयाच्या शिल्की अदमासपत्रकाक मान्यताय दिली. ह्या अदमासपत्रकात 2024-25 ह्या अर्थीक वर्सा 77 कोटी 76 लाख रुपयांची येणावळ घेतली, जाल्यार 72 कोटी 92 लाख रुपयाचा खर्च आसतलो असो अदमास उक्तायला. ह्या अदमासपत्रकाक नगर मंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली. जाल्यार अदमासपत्रक वस्तुस्थितीचेर आदारून ना आनी फाटल्या आंकड्या प्रमाण कांय प्रमाणात बदलून ते तशा नव्या अदमासपत्रकात घाल्या अशी टिका विरोधी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार हांणी केली. मडगांव पुलिसांनी काल राती मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार आनंद हरिश्चंद्र साळगांवकर हाका अटक करून ताचे कडल्यान 2.71 लाख मोलाची घुवळी वखदां जप्त केल्यात. सध्या पुलीस उपनिरीक्षक समीर गांवकार हे ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात. मजगती तालेवाडो बाणावली हांगा कोलवा पुलिसांनी काल राती मोहम्मद हळगारी नांवाच्या तरणाट्याक सुमार 1 किलो गांजा सयत अटक केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ताचें मोल सुमार 1 लाख रुपया आसा. मडगांव पुलीस स्टेशनाचे प्रभारी पुलीस निरीक्षक थेरोन डिसोजा हांणी दिल्या म्हायती प्रमाण मडगांव दरिल्ल्या दुबाविता कडल्यान 3.80 ग्राम MMDA, 18 ECTC टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस आनी 68 ग्राम LSD पेपर जप्त केल्यात. हो दुबावीत घुवळी वखदां घेवन मडगांवांत येतलो अशी माहिती मडगांव पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ताका ताब्यांत घेतलो. फोंड्या वाठारांतल्या रस्त्याचे डांबरीकरण आनी कांय निवासी इमारती खातीर राखणे वणत बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ शेती मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकी जालो. हे वेळार फोंडेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, कुर्टी खांडेपाराचे सरपंच हरेश नाईक आनी हेर पंचवांगडी आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. राज्यांतल्या महसुलाचो योग्य वापर जाता आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान वेगवेगळ्या विकास कामां खातीर निधी उपलब्ध करून मेळटा. फोंड्यांतली विकास कामां प्राधान्य प्रमाण हातांत घेतल्यान आनी नागरिकांचे सोयी खातीर आपले सदांच यत्न आसात अशे वेळार मंत्री रवी नायक उलयले. फोंड्यांतली वेगवेगळी विकास कामां मार्गाक लागली की रोखडोच तुमकां ताचो कायापालट दिश्टी पडटलो अशे वेळार नगराध्यक्ष रितेश नायक उलयले. जण एकल्यान आपली मानसिकता सकारात्मक दवरची. आयच्या युगात स्पर्धा करतना सकारात्मक दृश्टिकोन दवरचो, वायट गजाली टाळून बरे विचार आत्मसात करचे अशें मत आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी लाखेरे हांगा आयोजीत एका सत्कार सुवाळ्या वेळार आयोजीत कार्यावळीत मांडलें. सरकाराच्या सहकार्यांतल्यान दिवचली 800 कोटींची कामां मार्गाक लागली अशें सांगून आमदार शेटये हांणी विकास कामाक लोकांनी सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. मजगती पेडणे पालिका वाठारांतल्या गडेकार भाटले पेडणे हांगा नवीन वीज ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलें. पेडणे वाठारांतल्या विजेची समस्या टप्प्याटप्प्यांनी सोडोवपाचो आपलो यत्न आसा. भुमिगत वीज केबल घालून जावपी गैरसोय पयस करतले अशें हे वेळार आर्लेकार उलयले. खासदार निधींतल्यान 1.5 कोटी खर्च करून अडबलपाल हांगा टातेरी शांतादुर्गा देवस्थानाचे सभागृह बांदतले. ताचो बुन्यादी फातर केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी घालो. हे वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, आदले सभापती राजेश पाटणेकार, अडबलपालचे सरपंच गजानन पालकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आपल्या खासदारकीच्या कार्यकाळांत सभाघरां, मसणभूंय, सौंदर्यीकरण प्रकल्प अशें मेळून शेकड्यांनी विकास कामां केल्यात. हाचीच पावती म्हणून जनता म्हाका परत संद दितली असो विश्वास श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलो. अप्याकोण गांवडोंगरी बंधाऱ्याचें काम म्हयन्याभरात पुराय करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. गांवडोंगरी काणकोण हांगा ओपन टॅप बंधाऱ्याची पायाभरणी केले उपरांत ते उलयताले. केंद्र सरकाराच्या ट्रायबल कल्याण खात्या वतीन आर्टिकल 275 अंतर्गत खोतीगांव पंचायत वाठारांतलो आवळी मार्ग आनी गांवडोंगरींतलो अप्याकोण हांगा ही बंधाऱ्याची कामां जातली. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार सरकाराच्या तेंपार ह्या वाठारांत खुबशे बंधारे बांदिल्ले. आतां ह्या वाठारांत भुमिगत वीज वाहिनी आनी हेर विकास कामां करतले अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. चलो पंचायत अभियाना अंतर्गत मंत्री घेतात लोकांच्यो भेटी, आयकून घेतात समस्या निगाराणी. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी केले NUC FDC संस्थेचें उक्तावण. 5 मेक नौसेना झूज महाविद्यालय चोलाचें उक्तावण करतले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग. मडगांव पालिकेच्या बसकेत शिल्की अदमासपत्र जालें मंजूर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.